Sa atong mga kaigsuunan sa Negros Occidental, Negros Oriental ug Cebu, anian ang makapalipay nga balita gikan sa Moringa Joy 350 mg your happy capsule. Ang Moringa is an excellent source of oleic acid ug amino acids nga magapamoisturize sa imong panit ug masukulan ang skin diseases sa sulod ug gawas sa tuang panit. Naay vitamin C ug beta-carotene nga nagatabang ma-replenish ang batik nga panit ug nagapasinaw sa mga dark spots ug hyperpigmentation. Ang Moringa Joy capsule ang mapalit sa tanang butika duol sa inyuhang lugar, tag 8 pesos lang. The original Koi Herbal Capsule. Ako si Evelina Archibald, taga Siraw, Cebu City. Kana bilang pamatin sa lawas nga kapoy ka. Nya kanang imong diring imong batang murag hawi bitaw kayo. Mutik lang ko og koy. Nya kanang akong paliton nga kuan 3 times a day lang na. Nya balik tulo ka adlaw lang gani na. Kalos Ginoo makuha na. Daghang kayong salamat sa koy. The original Koi Herbal Capsule. Problema ba ni mo pagpaniwang og permi lang di ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hiluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kay sa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.